Assalamualaikum everyone, and welcome to season 3 of Let's Talk Education. हम थोड़ा सा अपने season 3 के inaugural episode के लिए we decided we'll get out of the boring setting, the Zoom की screens and the boring studio, and just try to have a very candid conversation with our guests, जिन पे मैं भी बिल्कुल 2 मिनट में आती हूँ, and with all of you, actually engage all of you more than anything else, to talk about education. Yes, of course, that's what we've been doing for the last 2 seasons, but education emergency, that's the buzzword. With the Prime Minister just having called in a big high-level conference very recently, बहुत गुफ्तगू है, बहुत चहमक गोई है कि पाकिस्तान में एक एजुकेशन इमरजेंसी का समा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेके एक तरफ, लेकिन फिर उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में कैसे रखना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे देनी है और कैसे इंश्योर करना है कि वो इवेंचुअली वर्कफोर्स का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन पाएँ, और स्कूलों में अपने क्लासरूम्स के अंदर जब वो बच्चियाँ बच्चे बैठते हैं तो वो सिर्फ वक्त ना गुजारें बल्कि वाकई ही इन रियल टर्म्स नॉलेज गेन करें वहाँ से. आज की जो एपिसोड है उसका महवर भी एजुकेशन इमरजेंसी रहेगा. वी हैव विद अस टुडे Zehra has been on the show before. She is the Executive Director of Society for Access to Quality Education and is also the National Coordinator for Pakistan Coalition for Education. Welcome, Zehra. Thank you, Ariba. Thank you so much. And our next guest, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कि जी वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, और अगर इतना बड़ा तालीमी बहरान है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही. एंड सो व्हाट वी वांटेड वाज representative from among one of the chief international development partners to really talk about the role that they are playing in terms of supporting the government, in terms of supporting Pakistan to overcome this education emergency. And our second guest is Malia Haider. She is education specialist at the World Bank. Welcome, Malia. Thank you so much, Ariba. Thank you for having me here. And इससे पहले कि हम लोग बहुत जो है वी टेक वेरी डीप डाइव इनटू एजुकेशन इमरजेंसी क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, हमने पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड क्या पाया, क्या खोया, आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, हम इतनी भारी भरकम बातें करने से पहले आई वुड वांट टू गो टू ज़हरा फर्स्ट. एंड ज़हरा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि Pakistan Coalition for Education, as one of the local actors in terms of advocating for the right to education, PCE का और उसकी जो umbrella organization है साकी, उसका क्या रोल है, और आपके तज्ज़िये में जो लोकल एक्टिविस्ट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, उनका क्या रोल है इस पूरी एजुकेशन इमरजेंसी की डिबेट में, और वो किस तरह अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? काफ़ी गंभीर सवाल आपने पूछ लिया. बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि इसकी कई परतें हैं, कई जहतें हैं, और हमें उनको देखने की ज़रूरत है. पाकिस्तान कोलिशन फॉर एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो तबका है फ़िक्र है उनके साथ मिलकर, उन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ पर तालीम के ऊपर गुफ्तगू होती है. तालीम जो कि इस वक्त महवर है, मरकज़ हर मसले के अंदर. पाकिस्तान का आप कोई मसला उठा लीजिए, जब आप उसका जो न्यूक्लियस है वो निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा वो तालीम है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो हमारा जो कोशिश है, काविश ये है कि हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हों, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हों, वो लोग, वो महरूम तबका जिनकी आवाज़ शामिल नहीं होती, उनको ये पैगाम देना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, और फिर उनसे मालूम करना कि वो क्या चाहते हैं, उनके बच्चे, वो खुद, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह देखना चाह रहे हैं. और उसके नतीजे में ये होता है कि हम वहाँ से जब उनके साथ मिल के चीज़ें करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ बैठकर इस हिस्से पे आप नहीं कर सकते वो वहाँ से मिल रही होती है. तो एक तो ये हमारा काम है. दूसरा, हम पॉलिसी मेकर्स के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम समझते हैं कि हम ब्रिज का काम करते हैं, हम सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ब्रिज का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से, गांव से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे
फेडरल नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पर अब जो हमारे जो सिटीजन्स पर्सपेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं. तो एक तो हमारा रोल ये है. दूसरा हमारा रोल है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर स्ट्रेंथन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यूथ को स्ट्रेंथन करना. हमारे यहाँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत सारी बात यूथ की कर रहे हैं, हम सब बात यूथ की करते हैं, लेकिन यूथ आपकी उस वक्त तक प्रोडक्टिव नहीं होगी जब तक उसकी कैपेसिटीज़ को इन्हांस नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी सोच को पॉलिश नहीं किया जाएगा. और वो पॉलिश करने का तरीका यही है कि उनके साथ बैठकें लगाई जाएँ, उनके साथ बातचीत की जाए, वो अनपैक की जाए वो तमाम चीज़ें जिसकी ज़रूरत है. तो दूसरा हमारा काम ये कि हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के काम करते हैं, बच्चियों के साथ ये वाला काम करते हैं. और तीसरा रोल जो मुझे लगता है कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम किस तरह कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, लोकल टू ग्लोबल एंड ग्लोबल टू लोकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब जब हम ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं अपना वो तो उसमें ये सारी चीज़ आती है. तो ये तीन हमारे बेसिक अगर आप रोल देखेंगे. एजुकेशन इमरजेंसीज बहुत बज़वर्ड है, आपने ख़ुद कहा. मैं यहाँ ये कहूँगी कि हर हुकूमत में ये बात हुई है. जब से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने हर हुकूमत के अंदर ये लफ्ज़ सुना है, एजुकेशन इमरजेंसी. और अगर है तो फिर उसके बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा सीरियस जो है इंटरेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और बाकी तमाम ऑफिसेस ने, डेवलपमेंट पार्टनर्स ने, लोकल स्टेक होल्डर्स ने शो किया है उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं. देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान नाइजीरिया से भी अब बड़ा मुल्क बन गया है जहाँ पर स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि अब एजुकेशन इमरजेंसी जो है वो शायद कुछ और लेवल के ऊपर जाके करने की ज़रूरत है, उसके लेवल्स मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत है. एंड सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ करें, जो भी पॉलिसी बनाएं, दैट शुड बी इंक्लूसिव. आप इस्लामाबाद के अंदर एक जगह बैठ कर ये नहीं बना सकते हैं, आप प्रोविंशियल कैपिटल्स में बैठ के ये नहीं बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के आप अंदर लोकल लेवल पे नीचे तक जाकर वहाँ से चीज़ें निकालनी है. क्योंकि एजुकेशन जो है आपने किसको क्या देनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को किस तरह देनी है, ट्रांसजेंडर्स को किस तरह देनी है, वो यूथ जो काम कर रहा है, जो घर पैसा लेकर आ रहा है, उसको कैसे देनी है. दीज आर सेवरल थिंग्स. और ये हम बैठकर हम भी नहीं कर सकते, उसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए. Maliha, we come to you now. In terms of the sort of economic uncertainty Pakistan has experienced and continues to experience, there's a lot of chatter always कि जी international development partners की support के बगैर smooth sailing possible नहीं है किसी भी department में, right? And in terms of education, ज़हरा ने भी point out किया, एजुकेशन इमरजेंसी अगरचे इस वक्त दोबारा से इट हैज़ resurfaced as a buzzword, but the fact of the matter is that Pakistan has been in a perpetual state of education emergency and our indicators have gone from bad to worse, right, over the years. What is the role of international development partners generally? I understand आप World Bank के हवाले से ज़्यादा बात कर सकती हैं. आप लोग किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत को and generally the education sector in the country to sort of pull itself out of this crisis? Thank you so much, Ariba, and I really like the points that Zahra had raised, because पहली बात I agree, कि ये education emergency हर हुकूमत के साथ there's a realization, but I think it's also very important to articulate it, bring it out so that the government can show its priority, अपनी दिखाए, and then जो bureaucracy है जिन्हें इस काम को आगे लेके चलना है, उनको भी वो ownership मिले कि ये एक priority item हमारे एजेंडा पे है. So I think the initiative जो ये federal government ने लिया, एक federal level पे एक national announcement की गई कि एक state of emergency में है, and देखा जाए बहुत सालों से था, हम कब से 25 मिलियन 20 मिलियन उसके बीच में fluctuate कर रहे हैं out of school children, but crisis पे crisis आता गया. There was COVID, there were the floods, crisis and a crisis and a crisis. So it was important to एक तो पहले lay out कि we realize, the government realizes. With the development partners in this particular instance, what as I know is that the development partners showed up to support. This is a call for emergency, and this is what
the situation, with 26 million, as the government states, 26 million out of school children, etc. They laid that out there, and what we did ask them for is the action plan, or how they want to address, and what are the areas of priority for them. So I think the government is working on those. They have released an action plan, which I think will further be usko mazid us pe kaam karenge. But it's not just out of school children. So again, if we're talking about development partners, just particularly about the World Bank, agar main baat karu, we cannot deny the big numbers that we have in terms of out of school children, but also the data, just as Zahra pointed out, you're going at the grassroots level or different levels, different aspects. I would say data is our best friend in this situation, and we need to understand कि ये जितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्या ये सब सेम सिचुएशन में हैं? there's a different typology, different types of out of school children. वो जो कभी स्कूल नहीं गए, वो जो जाके प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट हुए, बिकॉज एक ये भी मसला है हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांजिशन का, वो जो बहुत अरसे से ड्रॉप आउट हुए हैं, जो रिसेंटली ड्रॉप आउट हुए हैं, द डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस, एंड ऑब्वियसली कंटेक्चुअलाइज करना डिफरेंट एरियाज में, that's something that has to be kept in mind rather than just a blanket solution. But the World Bank in particular is working with the government, is in discussions with the government on something that we call learning poverty, जो आपके बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं. अगर आपके इतने 26 मिलियन है जो भी नंबर अभी उन्हें कोट किया है, उसमें से भी अराउंड 65% 10 साल के बच्चे एक एज अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं पढ़ सकते. सो फाउंडेशनल रीडिंग एंड फाउंडेशनल लर्निंग जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आई मीन द रीज़न वाई प्राइमरी के बाद परहैप्स वो ड्रॉप आउट करते हैं, बिकॉज do parents see the value in this education? Do the children themselves seek it or have that motivation to continue forward? So there is this need to address the systemic issues and the quality of education that's going into schools, जिसके अंदर आपकी teachers भी आती हैं, आपके different inputs भी आते हैं. So it's not just infrastructure, not taking it away from that conversation कि जी infrastructure facilities की कमी है, safe spaces की कमी है, but also the quality aspect that needs to be looked into. So I think as far as development partners are concerned, yes, they bring in that global knowledge which should be contextualized to the local level and in partnership, and use that platform that they have to convene all the right partners and hear all the right voices to bring in customized, tailored solutions for different areas and different issues that the education sector is facing. So I'll stop here now. Thank you, Malia. No, that was extremely helpful. I think you've raised several very important points, and very grateful for that, because मुझे लगता है कि इस वक्त जो एजुकेशन इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट आया है, जो एक इनिशियल प्लान ऑफ एक्शन आया है, उसका इंटायर फोकस है ऑन हाउ टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रन इनटू स्कूल्स, एंड देन उनको रिटेन कैसे करना है, उनको एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है. क्वालिटी एजुकेशन पे हमने उसको ज़रा सा भी टच भी नहीं करके हम निकले उसमें से, विच इज़ अ ह्यूज वेरी ग्लेयरिंग ओवरसाइट. ज़हरा, दिस ब्रिंग्स मी टू यू अगेन, राइट? मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले हम लोग जब प्लान ऑफ एक्शन आया, आपका एक ऑपिड भी आया उसके बाद, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जहाँ पे सराहने की ज़रूरत है, वहाँ पे है. जिस तरह मलिया ने पॉइंट आउट किया कि अल्लाह का शुक्र, एज अ फर्स्ट स्टेप एक्नॉलेज तो हम कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है. सो दैट सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज़ देयर. लेकिन आप किस तरह देखती हैं इस एजुकेशन इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन के बाद से लेकर अब तक जो प्लान ऑफ एक्शन आया है, और ख़ास तौर पे प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से एज एन एजुकेशन एक्टिविस्ट आपका क्रिटिकल लेंस जो है उसके मुताबिक हाउ डू यू व्यू दैट? अच्छा, क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा ये लेंस अक्सर चढ़ता है और उतरता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है. आई एग्री विद बोथ ऑफ यू कि एजुकेशन इमरजेंसी एक बहुत अच्छा स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, राइटली जो टाइम है उसके हिसाब से. गो हम
یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ٹائم ضائع نہیں کیا, لیکن کم از کم ہم نے وہ شروع کیا. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اندر آپ اسکلس, یوتھ اسکلس کی بات کر رہے ہیں, بچوں کو اسکولوں میں لانے کی بات کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر میں اس کو ایک میکرو اس کے اندر دیکھوں, میگنیچیوڈ کے اندر, تو دیکھیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. 26 ملین بچہ اسکولوں سے باہر ہے. 26 ملین بچے کے اندر وہ تمام لوگ ہیں جن کے جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک ورک فورس ہے, چائلڈ لیبر موجود ہے, یو کانٹ ڈینائی اٹ, آپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. آپ کے پاس ایک ایسا یوتھ ہے جو یا تو آئدر پرائمری میں وہ ہو گیا ہے, یا اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ پرائمری کے بعد وہ کیا کرے. آپ اگر ہم نے بہت سارے سروے کیے, آپ سب نے کیے, کہ ہم یہ کہتے ہیں ڈیمانڈ سائڈ, اب ڈیمانڈ سائڈ موجود ہے. پیرنٹس, یہ اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں, لیکن کوالٹی کے معاملے میں, معیار کے معاملے میں ان کی کنسرنس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 16 سال اپنے بچے کو اسکول کے اندر پڑھائی کی تعلیم کے میدان میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا حاصل کرے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو 12 سال یا 16 سال کی تعلیم حاصل کر کے نکلے گا اس کے لیے آپ کے پاس جابس ہونی چاہیے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اب اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جب ایک ایسا ملک جس کے اندر یوتھ ایک بڑی تعداد میں ہو, ہم وہ ہیں جو یوتھ پروڈیوس کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسکلڈ یوتھ پروڈیوس کرنا چاہیے. ہمارے اسکولوں کے اندر جہاں پر ہم فاؤنڈیشن اسکلس کی بات کریں وہیں ہم ٹیکنیکل اسکلس کی بھی بات کریں, بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ, وی کانٹ ڈینائی کہ نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گریڈ 3 گریڈ 4 سے آپ بچے کو دینا شروع کر دیں. ایسے ممالک موجود ہیں جہاں بچے فیکٹریز میں سیکھتے ہیں جا کر. ہم چائنا کی اگر ہم اپنے بالکل ساتھ مثال لیں تو وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ یہ بات ہوتی تھی کہ وہ اسکولوں کے اندر ان کے یہ ٹیکنیکل سکلز کا ابھی بھی ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ اکنامک گروتھ کے حوالے سے یا اکنامک وار کے حوالے سے چائنا کہاں موجود ہے, کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ساری. سو ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر, اپنے ایجوکیشن کے اندر جہاں فاؤنڈیشنل سکلز کی بات کریں وہیں ٹیکنیکل سکلز کی بھی بات کریں. دوسرا پارٹ یہ ہے آپ کا کہ آپ اس سکلز کے ساتھ آپ اپنے ملک کے اندر وہ والے روزگار بھی فراہم کریں. کیونکہ دیکھیے اگر ہم ابھی دیکھیں تو اکنامک کرائسس ہے, انفلیشن ہے, پاورٹی بڑھ رہی ہے, تو کہاں کمپرومائز کریں گے؟ کھانے پہ تو کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا نا. جب ہمارے ساتھ پیٹ ہے تو اس کو تو بھرنا ہے, تو کمپرومائز کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہیلتھ پہ کمپرومائز ہوتا ہے, ایجوکیشن پہ کمپرومائز ہوتا ہے, واٹر پہ بھی کمپرومائز, کہیں نہ کہیں سے پانی لے کر آنا پینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہمارے بجٹ میں ان چیزوں پہ کمپرومائز ہوتا ہے, ایجوکیشن ایمرجنسی ذہن میں رکھیے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم بتدریج کہاں تک پہنچیں گے؟ 4% GDP تک. تو پھر یہاں شو ہونا چاہیے تھا, یہاں پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے تھا کہ چاروں صوبوں پلس فیڈرل کس طرح سے اس کے اوپر جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو جو بجٹ آپ اس کو وہ تو مطلب پینیز آپ نے انکریز کی ہے نا. آپ ان پینیز کے ساتھ آپ کیا کریں گے جہاں پہ آپ نے پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے. ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں, اور وہ ہزاروں میں نہیں ہے, وہ لاکھوں میں اضافہ ہے. اچھا جب وہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بجٹ بھی تو اسی حساب سے بڑھنا چاہیے. تو میں ابھی دوبارہ اپریشیٹ کرتی ہوں, بٹ مجھے پریکٹیکل اسٹیپس بھی چاہیے. بینگ اے مدر, being a civil society person, being an activist, I need very practical steps کہ کیا نظر آ رہا ہے سب کچھ. And Maliha, we come to you with this. Technical support extremely important in terms of آپ نے جو شروع میں بات کی in terms of bringing that technical support from countries who have done better than us in education and sort of contextualizing it here اپنے context کے مطابق ہم اس کو اپنے سانچے میں ڈھالیں and then we try to make better things happen for our children. In terms of the technical support, because بہت دفعہ ہم
بہت بڑا امبریلا جارگن ہے. So specific areas where say the World Bank is providing that sort of technical oversight and technical support, could you just unpack that a little? Sure, very happy to. But I would also want to touch upon a few things that Zara said. Again, loved all your points. And budget ki jis tarah hum baat kar rahe hain, so and as part of the technical support, what we did last year was something, a World Bank product called the Public Expenditure Review on Education. And there's always this debate, do we need to spend more, do we need to spend better? Obviously, we need to spend more. There's still 26 million children out of school, but we also need to spend better from what we have, right? And aapne administrative budget ki baat ki, aapne teachers ki budget ki baat ki, to agar hum budget breakdowns dekhe, to takriban 90% of the recurrent budget goes to salaries, right? So that's where you can get the most out of the investment that you put in. So that means kya focus aapko teachers pe karna zaruri hai ki ان کے اوپر ان کی میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ, ریگولر ریکروٹمنٹ, بٹ آلسو the kind of capacity building and support that they need to ensure that their classroom practices, the pedagogy they follow and the content that they teach, their content knowledge as well, is what the students, what the children in school require to be able to read at the age of 10, for example. And technical support pay, well, I'll just give you a few examples. So there's this piece that we're doing called Data and Research in Education in collaboration with FCDO. So uske andar what we did was another World Bank tool called the Global Education Policy Dashboard. Uspe humne provincially representative samples liya, and this again is only for public schools. I want to come to that part as well right after I speak about this. Because we only have access to public school data, right? Agar aapke EM, Education Management Information System dekhein, it's only based on government schools. So usme har sube mein ek representative sample leke kuch findings, the things that we already know. But some things that surprised me, not surprised me, but was interesting to have evidence to back that, was ki teacher content knowledge is not 100% or 90% or even 80% جو ایک global proficiency standard ہوتا ہے. Obviously student content knowledge will always remain below a teacher's knowledge, right? Teachers کی جو pedagogical practices ہیں, کوئی ایک صوبہ ایسا نہیں آیا تھا سامنے کہ جہاں جن ٹیچرس کو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا ٹیچر ٹریننگ ملتی ہے, ان کے اسٹوڈنٹس were actually performing lower in terms of learning outcomes as compared to other teachers. So, there are these really, really big systemic issues that we need to reflect on, ki jo hum teacher training bhi provide kar rahe hain. To that 90% of the budget head that we have right here, is that enough to support them? I mean, there are issues of multi-grade, jahan pe aapki Pakistan mein ek classroom mein class 1 se 5 tak bacche baithe hue hain, wo ek hi teacher bechare ko manage karna hai. 70% of all public schools in Balochistan are multi-grade. It's 61% Sindh mein. So these numbers are they're just growing. So yes, har hukumat aake kehti hai hum khatam karenge. کریں ضرور, let's get one classroom for each child, one teacher for each child, for the cohort of that class. But till this reality is there, perhaps accept it, perhaps leverage it to use, maybe start teaching at the level of each child. بچوں کو groups میں آپ divide کریں rather than classes میں. There are many ways, and this is where جو global evidence ہم لے کے آتے ہیں. There's this report that was recently published called Smart Bias in Education. So the Global Education Evidence Advisory Panel, they used like 13,000 examples from all over the world, cases they studied and curated it into, the good bias in education, the bad bias, the bias. So basically invest in interventions that will give you maximum impact at a good cost. اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں which I really feel I need to say here, کہ خالی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا دینا, EdTech is another buzzword. خالی ٹیکنالوجی alone is not a solution. In fact, it's categorized as a bad buy, right? A technology اس طرح لے کے آئیں جو اس کو لیوریج کرے the situation, and where it can actually support the teachers and the learners in the classroom to learn better, and in ان کے context میں وہ use ہو سکے, right? I think بہت زیادہ ہم نے, especially post COVID, we saw that just technology itself cannot work. So
some of these things that we're doing under our different technical assistance, different projects, of course, the focus is always on the glaring issues in different provinces. What we've also done is start focusing on lagging districts, jahan pe indicators aapko bahut zyada jahan zarurat hai, so make sure that we go there first. But of course, in sab cheezon ke liye you need data, and I'll come back to the fact that data is our best friend, and then to understand where we need to target our interventions, right? And usme main baat karna cha rahi thi the private sector, जिसके बारे में we have no information. You know, it's not just कि हमने एक census लेना है, एक private schools कितने हैं, कहाँ हैं, but also to understand and that myth कि private sector शायद बेहतर है. Parents की perceptions भी at times we see कि they shift, right? And that's just about कि जहाँ हम fees दे के पढ़ाएंगे बच्चे को, शायद we get better value, because it's the perception here, right? जैसे आपने कहा कि demand side is not an issue in Pakistan. I mean, we were talking across countries, and I was, you know, issues in India for getting girls in school are completely different from issues in Pakistan, and the challenges and then the roadblocks in Pakistan, or say our other side, Afghanistan as well. So उसको कॉन्टेक्चुलाइज करना आपकी कंट्री की सिचुएशन में, आपकी कंट्री की परसेप्शन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द प्राइवेट सेक्टर वुड ऑल्सो प्रोवाइड some really good insights in terms of how we can leverage this 1/3 of the sector, which is privately owned and run, not regulated, and not in a way to penalize anyone, but in a way to encourage those synergies. And is interim period may perhaps public-private partnerships could be explored as a good way to go forward. जहाँ पे आपके पास infrastructure नहीं है, तकरीबन हर public school we did a basic mapping through web scraping, and we saw that तकरीबन हर पब्लिक स्कूल के एक certain radius के अंदर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, डिफरेंट प्रोविंसेस में. How can that be leveraged, right? And how can these partnerships be encouraged, or is there a need to leverage? Is the private sector really doing better than the public sector? There's a lot we need to know more about, to understand, and to bring these solutions. But صرف exactly کہ صرف پیسہ ڈالتے جانا, you know, it has to be tailorized for different contexts and different situations all over the country. So and finally, the other thing that I think, Zahra, you also alluded to is cross-provincial, inter-provincial learning, right? I understand it is a devolved topic, but it's not a divided topic, right? There's so much that one Suba can learn from another Suba, and also share in terms of knowledge resources. So I think, again, coming back to this education emergency, जो एक national level पे announce हुई है, I do hope that governments and departments are able to utilize this platform and work together and share that knowledge and good learning with each other as well. अच्छा ज़हरा, हम अब आपके साथ, अभी हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया था, आपने इम्पैक्ट किया अपने शुरू की जब आप गुफ्तगू कर रही थी कि इंक्लूसिव होनी चाहिए पॉलिसीज़, एंड देन आपने यू ऑल्सो पिन पॉइंटेड सर्टन ग्रुप्स जिनकी शमूलियत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस में. जो भी इस वक्त बहुत सारे खूबसूरत पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, नए नए आते भी रहते हैं फरमान, लेकिन और इस दफ़ा सेक्टर प्लान्स में हमने देखा है कि इंक्लूजन का वर्ड जो है बहुत दफ़े हर सेक्टर प्लान में इस्तेमाल हुआ है, हर सूबे ने किया है. लेकिन इंक्लूजन की जो डेफिनेशन है मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड है अभी तक. हमारे पॉलिसी मेकर्स उसको या सिर्फ जेंडर के लेंस से देखते हैं या डिसेबिलिटी एबिलिटी के लेंस से देखते हैं. For our audience more than anyone else, and then the policy makers who listen to this, if you had to propose कि actually what would a truly inclusive education policy look like, we want to learn that from you. हर हुकूमत आके पहला काम करती है कि उसने पॉलिसी बनानी है, प्लान बनाना है. एक तो जो डिसकंटिन्यूटी है ना, कि आप एक हुकूमत जा रही है और दूसरी आ रही है तो वो अपने आइडियाज़ लेकर आ रही है. वो जो आपने भी बात की थी कि प्रोविंसेस के दरमियान क्यों है, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि आप, अच्छा कंपटीशन अच्छी चीज़ है, हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन रिफ्ट नहीं होना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि हम बात ही नहीं कर सकते, हम पड़ोस ममालिक तो है नहीं ना, तो हम इसी मुल्क के अंदर बैठे हुए, और आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है जो जहाँ जा रहा है.
کسٹوڈین آپ ہیں لیکن یہ ہماری وہ ہے چیز جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو پھر آپ ہم سے تو پوچھیے. تو ریاست کی ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, پہنچانا اس تک. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پہنچائے, وہ پہنچاتی نہیں ہے, وہ سب کچھ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. ہم 75 سال کا اپنا ایک تجزیہ کر کے دیکھیں, ہر دفعہ یہ ہوا ہے اور ہم اس سے نہیں سیکھتے. سو ضرورت یہ ہے کہ یا تو پھر ہم یہ کریں کہ جی ہم کہیں کہ جی ہم نے حکومت میں کچھ نہیں کرنا اور یہی کرنا جو ہم نے کرنا ہے, پھر ہم ایجوکیشن ایمرجنسی کا نعرہ نہیں لگائیں. اگر ہم ایجوکیشن ایمرجنسی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ہم ہر بندے سے پوچھیں, اور ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ایک اس کے اوپر. جب میں بتاؤں نا کہ آپ لوگوں تک جائیں تو ایک جو جواب آتا ہے مجھے پلٹ کے وہ یہ آتا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں سے بات کریں. بھائی لوگوں کے نمائندے موجود ہیں نا, آپ نے ڈیولیوشن کیا, آپ لوکل گورنمنٹ لے کے آئے نا, وہ لوگ ہیں, یہ سارے کام ان کی ذمہ داری ہے. تو پہلے آپ وہ تمام خانے تو پر کر لیجیے جس کے اوپر جس سیڑھی پہ آپ چڑھ کر آپ نے پالیسی سازی کرنی ہے, وہ سیڑھی تو بنا لیجیے. تو یہ وہ چیزیں میرا خیال ہے جس کے اوپر بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. تھینک یو زیرا. یس, سو ہم بعد میں انکلوژن تو ہوگی ہی تب کہ جب ڈیسیجن میکنگ میں ایوری بڈی ایکچولی ہیز اے وائس ان دیٹ پروسیس. I just also wanted to add زیرا کی بات پہ کہ اگر اس کو ہم اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے لینس سے بھی دیکھیں تو جیسے آپ کی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, کچھ صوبوں نے اسکول اسپیسیفک بجٹس کیے, تو اس میں بھی ایون ایجوکیشن بجٹ, چلیں ایک سیکٹر کو دیکھ لیں, حکومت کہتی ہے کہ ہم سب کو کیسے انوالو کریں. ایک آپ کے پاس گورنمنٹ اسکولس کے تھرو ایک انفراسٹرکچر, ایک سسٹم موجود ہے کہ جہاں آپ کی پیرنٹ کمیٹیز بھی آپ کو مینڈیٹڈ ہیں کہ آپ فارم کریں, آپ کا اسکول کے اسپیسیفک بجٹ یوز کرنا, یوٹیلائز کرنا. پھر خاص طور پہ لوکل گورننس کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ ایک یہ مڈل ٹیئر ہے جو پوسٹ ڈیولوشن تھوڑی سی اگنور ہو گئی, بٹ دیر از دس ہول مسنگ لیئر, ایٹ لیسٹ مسنگ فرام آر لینس, کہ ان کا رول کیسے اس میں آ سکتا ہے. آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان کے نیچے تعلقہ یا تحصیل لیول پہ ڈفرینٹ کاڈرز آف آفیسرز جو ہوتے ہیں, ان کو آپ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پارٹیسپیٹری پروسیس کو, کمیونٹیز کو انوالو کرنا, پیرنٹس کو انوالو کرنا بجٹ میکنگ میں اور ڈیسیجنس کے اندر. بٹ یہ ایک اور ایریا ہے جس پر بہت فوکس کی ضرورت ہے, اور اس پہ مطلب اتنا مشکل شاید نہ ہو جس دیکھنا کہ کیا آپشنز ہیں, ان کو انہی ریسورسز کو ری راؤٹ کر کے ری یوٹیلائز کس طرح کر سکتے ہیں, کہ وہ ٹیچرس کو سپورٹ کریں, سوائے اس کے کہ سب انسپیکشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, کون آیا کون نہیں آیا, رائٹ, کہ وہ کلاس میں کس طرح پڑھا رہے ہیں, ان کو فیڈ بیک دیں ایٹسیکٹرا, اینڈ پیرنٹس کو لے کے آئیں, کمیونٹیز کو لے کے آئیں ٹو انشور کہ بھئی آپ کے ایریا کے بچے سارے انرول ہو رہے ہیں, جو نہیں آ رہا کیا ایشو ہے ایٹسیکٹرا. سو ڈفرینٹ اگین کراس انٹر پروونشل لرننگ اینڈ منیمم ریسورسز کے ساتھ یو کین یوٹیلائز واٹ یو آلریڈی ہیو, اگر اس پہ تھوڑا سا سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ملیحہ. سو مائی لاسٹ کویسچن ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو جو آپ نے پہلے بھی بات کی ڈیٹا کے حوالے سے, جو ابھی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. سو ان ٹرمز آف سو فار انسٹنس ابھی آپ نے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کی آپ دونوں نے بات کی, جو بیچ کا ٹیئر ہے لوکل گورننس کا, اس کو کس طرح سے لیوریج کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. میں فیڈرل ایریا کے حوالے سے تو مجھے اندازہ ہے کہ جب بجٹ بنتے ہیں تو اسکول والوں کے پاس ایک وہ آتی ہے, ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کویشچنر آتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے اور اس بجٹ میں آپ کی کیا وش لسٹ ہے. جو ٹیچرز اور پرنسپلز یا اسکول ایڈمنسٹریشن کا اور پیرنٹس کا جنرلی جو گلا بار بار میں پچھلے کچھ سال سے فیڈرل ایریا کے اندر سن رہی ہوں کہ ہم ہر دفعے بتاتے ہیں ہمیں یہ دیز آر دا تھنگز وی نیڈ اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ وی وونٹ گیٹ آل آف دس, بٹ دین دیر آر سرٹن ویری ارجنٹ نیڈس. فار ایگزامپل ہمارے ایک کلاس روم میں اگر 80 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اینڈ وی جسٹ ہیو ون کلاس روم ٹو کیٹر فار پر گریڈ, تو ہمیں کلاس رومس کنسٹرکٹ کرنے کی بہت ارجنسی ہے فار ایگزامپل. لیکن پھر کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے بعد بیانڈ وہ خانہ پوری کہ جی ہم نے پارٹیسپیٹری پروسیس کیا, بٹ وہ پارٹیسپیٹری پروسیس کہاں پہنچا. یہاں پہ شاید مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف ایویلیویٹنگ ڈنڈا لے کے کہ اسکولس میں کیا ہو رہا ہے, بٹ دین جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے اس میں جو ایم این ای کا رول ہے کہ پلاننگ کے لیول پہ پلاننگ کتنی مضبوط تھی,
were all the boxes ticked, and then what came out of those efforts. So یہ جو میں نے اتنی لمبی گول گول گھوم کے تمہید باندھ دی ہے ملیہ, I want you to sort of unpack for the audience, because M&E, monitoring and evaluation, and meal and all these, we understand these terms, but a lot of times بہت سارے ہمارے ایسے ہمیں بلکہ فیڈ بیک بھی ملتی ہے کہ بھائی یہ تو فالتو باتیں ہیں نا, رائٹ, لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ اس کی ایکچولی اہمیت کتنی ہے اور جو ہم جتنی گفتگو اس وقت کریں اس کے ساتھ کس طرح جڑی ہے. سو اف یو کوڈ جسٹ انپیک دیٹ فار آور listeners and viewers. Thank you. I think very briefly, I think ایک سسٹم کو آپ کو, you need to know the system, right? یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے ہر جگہ, جیسے ہوتا ہے ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, EMIS جس کو کہتے ہیں, جس پہ آپ کی M&E بیسڈ ہوتی ہے سال سال. اینڈ آئی تھنک جب سے انٹروڈیوس ہوا, اٹس ان پٹ بیسڈ, رائٹ, کہ آپ کے کتنے اسکول ہیں, کتنی دیواریں ہیں, کتنی کرسیاں ہیں, ٹیبل, ٹیچرز, بچے, ایٹسیٹرا. اس کے اندر ابھی کوالٹی اسپیکٹس نہیں آئے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں, یا ٹیچرس کی نالج کتنی ہے, یا ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, ایٹسیٹرا. بٹ ایون دیٹ ایٹ دا ان پٹ لیول ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ, بٹ اٹس امپورٹنٹ اونلی اف اٹس وقت پہ آپ کے پاس موجود ہو, رائٹ. ابھی آپ نے یہ کہا کہ کتنے سال ہو گئے ہمیں یہ ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس ملے ہیں کہ 26 ملین, اس سے پہلے کتنے سال پہلے. سو آئی تھنک وہ دیٹس ون ایریا جس کے اوپر ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سیٹ اپ کیا ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, جو بیسکلی ایک مرجر ہے آپ کے APAM, جو اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, اور جو اسیسمنٹ سسٹمس ہیں, نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹمس, ان کا مرجر کر کے پلس کہ تھوڑے ریسرچ پروڈکٹس بھی ان کی طرف, بی دس سینٹر آف ایکسلنس آف تھنکنگ, ڈیٹا بیس تھنکنگ اینڈ ریسرچ اینڈ ایویڈنس. سو اس کی ابھی یہ شروعات ہے, اینڈ تھوڑا حد تک ورلڈ بینک بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, FCDO کی بھی سپورٹ آتی ہے, یونیسکو فار دیئر SDG رپورٹنگ ایٹسیٹرا. سو ورکنگ ٹوگیدر ود دیم. بٹ اگین وہ ایک فیڈرل لیول پہ ایک ادارہ ہے which is dependent on how the provinces report and how they report in a timely manner. ایک چیز ہم نے ایک ایکسرسائز کی پچھلے سال 1.5 سال سے, کافی اس پہ کام ہوا کہ ڈیٹا کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے ایفرٹس کیے, کہ سارے صوبے سیم انڈیکیٹرس پہ سیم میتھڈ آف کلیکشن, اینڈ ان کے نیومریٹرس کو سیم ٹریننگ جیسے ٹیچرس کلیکٹ کر رہے ہیں ایٹسیٹرا, اینڈ وہ ڈیٹا ایک جیسا ڈیٹا ایک ہی وقت پہ رپورٹ کیا جائے. تو ابھی اس کا پہلا دوسرا سائیکل ابھی شروع ہو رہا ہے, اینڈ دی الٹیمیٹ گول از کہ ایک اوپن ڈیٹا پورٹل ہو جو پبلک کے لیے ایکسیسیبل ہو, جس پہ وہ دیکھ سکیں کہ اچھا آپ کے ڈسٹرکٹ میں, آپ کی اسکول لیول تک انفارمیشن, آف کورس ود آل دا پرائیویسی پروٹوکالز ان پلیس. So I think that is key to get that system up and running. Standardized form پہ input data بھی آئے, but then the next step is also the quality indicators جو آئے تو آپ کی decision making میں اس کو آپ کو support کر سکے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. So اس کے اندر there's these assessment data. اب again there are these national level assessments جو آپ ایک diagnostic اپنے system کا وہ capture کرتے ہیں, but then ہر صوبہ, and we come back to that point again, کہ ہر صوبہ has their own assessment systems, right, and وہ بھی diagnostic assessments ہیں. So there are opportunities, I'll say, and there are spaces for them to collaborate. Perhaps leave the national level assessments جو آپ کی grade 4 اور grade 8 کے لیے, ہر صوبہ اپنی requirement کے حساب سے مے بی ان کو formative assessments کی زیادہ ضرورت ہے, تاکہ وہ فیڈ بیک اپنا ایک لوپ بنا لیں اپنی ٹیچر ٹریننگ کے لیے, کہ یہاں پہ لیگ ہے, یہاں گیپ ہے, دس از واٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن ایٹسیٹرا. اینڈ دین ایک اوور آل پکچر جو آپ کو چاہیے فار انفارمیشن دیٹ یو نیڈ فار اوور آل بجٹ ڈیسیجنز ایٹسیٹرا, یا ایون فار انٹرنیشنل رپورٹنگ جو آپ کی SDG کی ہوتی ہے, وہ آپ ایک نیشنل لیول پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. سو these kind of things جو M&E kind of builds up from all these data sources جو اگین موجود ہیں, سسٹمائز بھی ہو رہے ہیں, بٹ ہاؤ آر دے یوزڈ اینڈ براٹ ٹوگیدر, رائٹ. سو وہ ایک اونرشپ وی لوکنگ ایٹ پائے ابھی, کہ مے بی that could be a very good institute to take that ownership forward. But of course اس کو بھی, اس انسٹیٹیوٹ کو بھی, اس ادارے کو بھی ریسورسز, وہ ایکسپرٹس چاہیے. اگین بیرون ملک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرس کی طرف نہ ان کو دیکھنا پڑے کہ یہ ڈیٹا ہم نے جمع تو کر لیا, آپ یہ اینالائز کر کے دیتے ہیں, اس کو ویژولائز کر کے دیتے ہیں, رائٹ. سو why not build that capacity there where they can actually do that and
اسپیشلی ان اے ٹائملی مینر, تاکہ بجٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں اگر پبلکلی اوپن ہیں تو پھر ایکچولی بجٹ کو سمجھنا, جو ہماری 6,000 پیجز کی جو والیومز آتی ہیں, ایجوکیشن ڈال کے آپ سرچ کرتے ہیں, پھر نکلتا ہے, پھر کچھ مس ہو جاتا ہے, یہ یہاں چھپا ہوا تھا, ہائر ایجوکیشن وہاں چھپا ہوا تھا. سو پرہیپس یہ ساری چیزیں that's what M&E basically is, and what it needs to bring together, and there needs to be one institute perhaps responsible for that can collaborate with the provinces, work together. ہر province کا ایک EMIS ہوتا ہے. پاکستان میں ابھی 5 EMIS تو پراپرلی آپریٹ کر رہے ہیں. سو ان سب کو وائی ناٹ بلڈ اے پلیٹفارم, برنگ them all together and make sure that at least یہ اس لیول پہ, بیکاز ایجوکیشن سیکٹر اگر آپ ڈیجیٹل سائڈ سے دیکھیں تو اٹس ایکچولی اے ویری ایزی یوز کیس ٹو اسٹڈی, بیکاز اٹس کنٹینڈ, رائٹ. آپ کا ایک ہیلتھ سیکٹر بہت بڑا ہے, دوسرا بہت بڑا ہے, بٹ ایجوکیشن ایٹ لیسٹ از کنٹینڈ ان ٹرمز آف اسکولز ہیں, اس میں بچے ہیں, ایٹسیٹرا. اینڈ دین پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکول کا بھی ڈیٹا اس کے اندر لے کے آئیں, اپنے پبلک اسکول کا ڈیٹا جب آپ فکس کریں. سو a whole picture of what's happening in the education sector, what the situation is crucial to understand کہ آپ نے اپنی انٹرونشنز اب کہاں ڈائریکٹ کرنی ہے. یہاں آؤٹ آف اسکول چلڈرن زیادہ ہیں, یہاں جینڈر پیرٹی زیادہ ہے, یہاں لرننگ آؤٹ کم, بچے اسکول جا رہے ہیں, یہاں لرننگ آؤٹ کم سب سے کم ہے. سو وٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو, یہاں ٹیچرز نہیں ہیں, ان کو یہاں پلیس کرنا ہے, ریشنلائز کرنا ہے, پھر ٹیچر پلیسمنٹ, پھر اس کے بعد آپ پالیسیز اس کے اوپر بنائیں, ایٹسیٹرا. سو that's in a nutshell. I mean, it's such a broad subject. I can go on and on, but I'll pause here. Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Zaira. Thank you, Maliha. I know both of you have extremely busy schedules. Thank you so much for making time. And thank you, all of you, for being part of today's episode. یہ گفتگو سیزن 3 کی ہم نے جس نوٹ پہ شروع کی ہے, ہم we're very hopeful we'll keep up the momentum, because ہماری جو فالو اپ کانورسیشنز بھی ہیں ان کا محور بھی ایجوکیشن ایمرجنسی رہے گا. یہ جو ایک زہرا نے جس طرح کا ایک نعرہ لگ گیا ہے, نعرہ بہت اچھا ہے, ہم اس چھوڑیں گے نہیں اس کو. And we will keep hammering the point from our end as best as we can that we are in a state of emergency and we need to keep the conversation alive, because it's the conversation that eventually fuels action. Thank you so much for being with us. We'll see you next with another episode. Allah Hafiz.